Alright, okay. Boleh Puan, boleh. Boleh. You may start now untuk for the command line. Okay, start with okay. Boleh anytime. Good morning, everyone. Morning. Today, Arish and I will describe about command line. So, what is command line? Command line is an interface process that commands to a computer program in the form of lines of text. This was used to view and manage computer files. Example, any type of files in your computer. The program which handles the interface is called a command line interpret or can be called as command line processor. This is a text-based interface which used for entering commands. Command line interface was used in the earliest of computer before mouse was invented. These are examples of a command line interface. So we have to open the command prompt in our computer, then we have to type on it. Ma'am, next. Is this a slide? This one Alright. Yes. Okay, for comparison, the pro of command line is if the user knows the correct commands, then this type of interface can be much faster and easier than any type of interface. And this command line interface takes less of the computer system resources than a graphical interface. And for the contra, for someone who have never used the command line interface, it can be very confusing for them. And it needs to be very specific and careful when typing the commands. Even one spelling mistake may lead to instruction failure, and you have to do that again and repeat the process. Next slide. Okay. How does a command line interface works? The user responds to prompt in the command line interface by typing a command which features black box with white text. The output or response from the system can include a message, table, list, or some other confirmation of system or application action. That's all. Thank you. Okay. Any questions? Any question? No question. Okay. Have you any one of you familiar with have any experience using the command line? No. Have you tried the CMD command prompt? CMD command prompt in your desktop? No. Never try before. You need to try more lah macam tu. Okay, this time saya nak try just now sambil tu kita try ni Okay, yang sepatutnya yang the next one ni who will be presenting? Adelina Adelina, saya I'm going to convert you to host, make host. So Adelina. Yeah. Okay, can you do you see button share screen at the bottom? Yeah.
Okay, try to share your screen. Alright, okay. So ada group boleh ni your friend group member boleh join ya and you participate. Okay. Alright. Anytime you Okay. when you are ready. Okay. For natural language ya. Boleh start sekarang ke? Boleh, tak ada masalah. Okay. Okay, good morning everyone. Okay, my name is Alina Afika. Okay, today I would like to share to you guys what is natural language. Okay. Okay, before Natural that language. Adina, sorry. Yeah? Your friends Asma Yeah. ada? Are you here? Asma? Ya, ada pun. Ada. Khairun Nasiha? Khairun Nasiha ada? Tak ada ya? Okay. Tak apa. Boleh continue ya Adelina? Okay. Alright. Okay. What is natural language? Natural language, user interface or the short form, LUI or NLUI, is a type of computer-human interface where linguistic phenomena such as verb, phrase, and clause as UI, control for creating, selecting, and modifying data in software application. So like example, when you use Siri, like that. So when you use Siri, so korang akan interact dengan phone korang kan. So dia akan bertindak balas. Macam tu, natural language. Faham ke? Oh. Okay. Next. Oh. Okay. Hello, Assalamualaikum. Salam. Okay, next. How it works natural language. Natural language entails applying algorithm to identify and extract the natural language rules such that the unstructured language data is converted into a form that computer can understand. When the text has been provided, the computer will utilize algorithm to extract meaning associated with every sentence and collect the essential data from them. Sometimes the computer may fail to understand the meaning of a sentences well, leading to obscure results. So macam saya cakap tadi, macam siapa yang pengguna iPhone, guna Siri, kat Google pun boleh. Macam korang nak, kalau malas nak type ke apa, boleh ada tekan yang dekat mic dia punya tu. So dia akan listening. So maksudnya macam tu lah natural language. Apa yang kita cakap tu, dia akan keluarkan apa yang kita cakap tu. So natural language ni dia macam sistem komputer yang menafsirkan bahasa yang digunakan manusia lah. Macam kita nak interact dengan manusia kan. So ni language, natural language ni kita interact dengan komputer. Ya betul. Okay. Asma? And cons dia. Okay. Dengar tak? Dengar. Hello? Dengar. Okay, kalau natural language ni, pro dia easy of learning, low memory requirements, flexible interaction, low screen dengan appropriate for beginners. Maksudnya dia punya kelebihan tu senang untuk kita dengar,
Lepas tu senang untuk kita interaksi antara human dengan komputer. Lepas tu cons dia pula, required knowledge of the task domain. Hello? Hello? Ya. Tadi tak apa tengah ni? Tengah drop pun line dia? Line dia problem sikit. Okay. Okay. Tak ada Asma, sambunglah Asma. So saya sambung kat mana tadi? Quickly knowledge cons. on the task domain ni. May quick clarification dialog complex system element. So ni dia punya cause. Orang tidur tu. Kalau tu suaranya tak ada nak kuat. Oh, Kuat ke? Tak dengar dengar suara you, saya dengar lah. Okay. Puan dah boleh next. Bukan saya, Adlina. Alina, sorry. Alina next. Ya. Next. Ni dah tadi dah baca dah. Oh dah. Saya tambah sikit lah advantage dia. Advantage dia macam hand Nak mana ni? Dekat Ni. ni atas Saya tambah sikit dia punya advantage. So advantage tu ada juga untuk hand free macam Alina cakap tadi seal kan. So kita tak perlu just nak type guna keyboard saja. Tapi ada juga disable dia juga kadang ada bug. So tu je lah. Okay, thank you. Tentang one of the disadvantage-nya adalah ease of learning kan? Low natural ya. language, low Ya, ya. memory. Dan application adalah Siri dan Google macam your friend said. Rasa-rasanya pada pendapat all of you lah, apa pihak golongan mana yang akan mendapat kemudahan yang ketara lah dengan ada fungsi seperti itu yang boleh translate apa yang kita cakap ataupun voice kepada instruction. Golongan mana? Golongan yang tiada penglihatan. Ya, betul. Ya. Jadi kita boleh gunakan golongan yang ada dia instruction, contohnya arahan macam mana nak pergi ke mana. Jadi mudahlah ya. Okey, itu adalah one of the kepentingan lah kenapa kita kena ada teknologi seperti ini. Okey. Ada share dia punya contoh interface ada? Contoh interface. Oh, tak ada. Tak ada contoh interface. Contoh dia interface. yang kalkulator dengan tu ke sekejap. Okey, tak apa. Nanti yang grup lain ni boleh tunjukkan juga contoh interface-nya, contoh interface. Okey, thank you Adlina. Okay. Next adalah boleh ni. Sekarang ni saya nak buat Aiman Shah ada? Aiman Shah. Ada? Aiman Shah? Daniel Hakimi. Ada? Daniel Hakimi? Pun. Ada? Okay, Amir Ihsan ada? Are you there? Amir Ihsan? Yes, ma'am. Ada. Aiman Shah ada tadi? Aiman Shah? Ada, Puan. Ada, okay. Okay, awak akan present untuk web navigation ya.
Web navigation. Dalam masa yang sama saya nak Harith ada? Harith, Muzakir and Iman ada? Harith ada? Ada pun ada. Muzaki ada, Muzaki ada. Muzakir Ada, dan Iman ada. ada? Okey, awak akan present tentang WIM ya. Jadi, okey Aiman Shah, sekejap saya nak jadikan awak host. Sekejap, Aiman Shah. Puan boleh bagi Amir tak? Sebab saya pakai phone. Okey, awak pegang. Amir Ihsan, tidak saya cari nama awak. Astaghfirullahaladzim. Adlina? Adlina? Ya. Okey, cari nama saya, tolong berikan saya ni, paskan, minta awak paskan kepada dalam list of participants, ya. Awak minta, awak cari Muhammad Amir ni, jadikan dia host. Saya kena pass baton macam tu je. Muhammad Amir Ihsan. Siapa? Muhammad Amir Amir Ihsan, ya. Ada double click kan, ada 3 titik tu dekat list of participants. Jadikan dia host. Make dia jadi host. Supaya dia boleh share Okay. screen. Dah. Alright. Okay, dah. Okay, Amir. Amir boleh share screen ya? Kejap bang, kejap. Okay. Kejap. Udah Amir? Ya Puan, tak boleh nak ni lah. Tak ada pula. Tak ada screen. Boleh ya? Ya Puan, saya Tak boleh? laptop saya ni je. Hang. Kind of. Boleh pun pas Sekejap. dulu ya. Okay, saya teruskan kepada ni. Sebab saya baru Ya. sebab first time juga. Alright.
Saya teruskan, next adalah saya teruskan dulu, nanti awak standby dulu. Grup Haris ni siapa yang nak ni? Present? Siapa nak share screen? Grup Haris? Saya. Haris ya. Sekejap. Awak guna nama apa? Haris ya? Awak guna nama apa? Mama Haris Haziq. Kenapa saya punya Zoom dia tulis limit use? Limit use. Tak apa nanti tu ya. Alright. Okay, Muhammad Haris ya? Iman. Muhammad Haris. Sekejap. Muhammad Haris. Iman boy, Iman. Apa nama penuh awak punya dekat ni? Muhammad Iman Syamil. Sekejap saya cari ya. Okay, awak tulis nama Iman Syamil ya? Okay. Okay, Iman Syamil. Minta share screen boleh untuk Wim? Okay, good. Siapa yang start ni? Boleh mula ya bila ni? Mula-mula introduce your group member ya? Ataupun masing-masing tu. Okey. Okey, boleh mula. Okey, Assalamualaikum. Salam. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera satu kelas. Salam. Okey, nama saya Zaki Aiman dan kumpulan saya adalah Arik dan juga Iman. Okey, kami akan bentangkan tentang WIM lah. WIM ni apa sebenarnya? Okay, WIM interface ni, it stand for Windows Icon and Menus, also pointer. It include both Windows and Macintosh interface and other less common OS such as Linux and NeXT. Okay, this is the example of the WIM interface. So we have right here, okay, we have Windows, we have icon like my computer, my document, my network place, and recycle bin, that is icon. Okay. Windows icon, monitor, monitor and pointer. Pointer is that lah, that mouse pointer. Okay. Next. Harik, you want to take this or? Okay. So the procedure easy to use. Do not have to learn complicated commands. Get the benefit of WYSIWYG and what you Amos? What you see is what you get. What you see, what you get. back. Tu dia punya cons pula, take up much larger amount of hard disk space, need more memory RAM to run than other interface, use more processing power, slow for experienced programmer to use. Lepas tu Iman? Okay, how it works? It works Windows, area of window which data file and software be viewed. I apply icons ialah semua image atau simbol. Cara dia buka aja komputer ataupun phone, so nampaklah macam mana WIM tu dibuat lah. Ada ikon, macam kat phone ada ikon app sebagai tu lah. Itu saja.
Okay, terima kasih. Okay. Thank you. Terima kasih. Okay, so WIMP adalah apa tadi? Dia ada Windows icon, monitor, pointer. Pointer. Okay. Windows icon, monitor and pointer. Okay, bagaimana pula dengan kalau skrin yang untuk touch screen ni? Ada touch screen ni. Kita ada guna sekarang touch screen kan? Touch screen. Dia menggunakan web interface ke macam mana ke? Ke lain ke? Ya, web interface. Okay, web interface. Betul. Interface ataupun GUI. Okay, betul ya. Dan sebenarnya dalam web interface ni kita boleh combine ya dengan yang kawan awak pinta tadi, natural processing language tadi tu kan, yang untuk voice recognition. Ya, voice recognition yang boleh kita apply ataupun masukkan dalam the same machine ataupun gadget macam kita punya handphone lah. Ya. Tujuannya adalah supaya user lebih mudah untuk browse ataupun menggunakan aplikasi yang dalam komputer ataupun phone ya tadi. Okay, thank you so much. Group Amir Ehsan tadi dah settle problem ke belum ke? Grup Iman ni? Dah, kejap kan. Dah ya, kejap ya. Saya cari balik. Kejap saya okay. Kalau dah minta share kan screen. Nah, ni last group ya untuk present sebab saya tak nak lama-lama sangat lah ya. Okay, sekarang Iman Syamil ya? Bukan Iman Syamil, Iman Syamil ke? Siapa ya? Saya dah lupa dah. Siapa yang patut ni? Saya jadikan ni? Iman Syah, Dini Hakimi, Amir Ehsan. Yang untuk share slide siapa? Amir sebab tekan. Ya, Amir Ehsan. Okey, Amir. Hello. Ya, Hello. ya. Okey. Boleh share screen? Tekan yang hijau ni mana? Yang hijau ke apa? Saya dapat merah. Hijau. Okey, hijau. Okay. Alright. Hijau dan pilih awak punya PowerPoint ya. Kena open PowerPoint dulu. Lepas tu tekan share mana? Ya, betul. Okey. Okay, dah nampak? Okey, nampak. Nampak Okey, boleh mula ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, baik Puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Kepada semua, selamat sejahtera. Selamat pagi. Nama saya Muhammad Amir Ehsan bin Muhammad Iqbal. Waalaikumsalam. Tak cakap waalaikum. Okay, pada pagi ni saya dengan bersama ahli kumpulan saya Dini Hakimi dengan Iman Syah ingin menerangkan kepada anda semua tentang definisi, kelebihan dan kekurangan serta bagaimana ia berfungsi web navigation dengan 3D interfaces. So saya Muhammad Amir ingin menerangkan definisi web navigation dengan 3D interfaces. Sekejap. Tengah biasa. Okay. Sorry. Kena tu dia kat luar tengah ada online class. Luar bilik. Okay. Sebab tak ada kunci pintu kan. Okay, no doors lock.
Okay, okay, untuk definisi ni adalah web design, web navigation refers to the process of navigating a network of information resources in the World Wide Web, iaitu kita punya internet, secara amnya. So which is organized as hypertext or hypermedia. The user interfaces that is used to do so is called a web browser. So maknanya definisi untuk web navigation ni dia lebih kepada contoh macam kita browse kita punya internet ataupun kita punya khususnya kita punya Google Chrome ataupun kita punya browser. So contohnya lebih pada detailnya kita search, kita browse kita punya member 7 lah, let's say kita punya member 7 dan kira pop-up ataupun pilihan-pilihan yang terdapat dekat dalam interface tu, dekat web tu, dekat website tu, itulah navigation dia. Kira pilihan-pilihan yang terdapat macam contoh seperti macam kita nak transfer duit ataupun kita nak buat making transaction. So pop-up dan pilihan-pilihan tersebut itulah di-refer sebagai web navigation dan 3D interfaces. Okay, so saya faham tak semua? Okay, seterusnya. Okay, seterusnya saya pass kepada Aimansyah. Sekarang kita cakap tentang pros and con untuk web navigation. Pros dia, reduce your bounce rate. When people check your website, it is important that they are able to find the info which they are looking for and that too in an efficient manner. Dia macam memudahkan pengguna untuk mencari apa yang diperlukan pada website tersebut. Save time, menjimatkan masa. Most of the visitor who access your website do not have much time to spare. The primary objective of your navigation menu is to provide frequently search content readily available to your visitor. Dia memudahkan pengunjung website kita untuk mencari apa yang diperlukan, macam yang Amir cakap tadi, untuk membuat transaction apa semua tu. Dia menjimatkan masa dia. Dan dia juga mudah untuk diakses. Next slide ni. Improve website design. Proper placement of navigation bar on every page provide consistency to your website. Navigation bars are either placed horizontally at the top of your website or vertically on the left. Tempat-tempat yang memudahkan pengguna untuk mencari navigation bar ni, apa dia, di tepi website tersebut ataupun di belah kiri untuk memudahkan pencarian tu. Keep your visitor glued. Once the visitor has reached your website, it is important to hold its attention. Research show that people are more likely to retain information that appear at the beginning of your web page as compared to the info in the body portion. Dengan navigation yang menarik, pengunjung punya website tu akan lebih tertumpu pada website yang mereka kunjungi dan ia lebih menarik untuk mereka buat kunjungan lagi. Organizer your info. When you are designing a fresh website or planning to overhaul an existing one, navigation is useful in organizing the information on your website so that your visitors have a clear idea of your product and service.
Dengan organize info, pengunjung boleh tahu apa produk dan servis yang disediakan. Seterusnya, how it works, saya serahkan kepada Daniel Hakimi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okay, how's it work? The global navigation of a website as another segment of web navigation serve as the outline and template in order to achieve an easy maneuver for the user accessing the site, while local navigation is often used to help the user within a specific section of the site. Okay, macam Amir kata tadi, macam mana dia fungsi, macam Amir kata macam transaction kan, dia ada macam ada pop-up bila kita nak buat pembayaran, nak keluar tunai ke ada pop-up dia, nak bayar bil ke ada pop-up dia dan sebagainya. Okay. Web navigation vary in style between different websites as well as within a certain site. The availability of different navigational style allow the information in the website to be delivered easily and directly. So dia senang lah. Tak susah kalau ada web navigation. Okay. Tak susah nak handle. So senang nak organize. Okay, itu saja. Terima kasih. Okay, thank you very much. Okay, tekan mana Puan? Tekan ni stop share Puan. Stop sharing. Okay. Alright, okay. For today kita dah you all bukan saya you all dah present tentang natural language, web navigation, command line and WIM. Jadi untuk grup lain ni jangan berkecil hati ya. Berkecil hati, awak punya turn untuk presentation ada tapi mungkin topik lain. Okay, jadi untuk hari ini what I want adalah all of you need to upload your slide ya dalam CDOS. Ya, clear? Semua kena upload dalam CDOS. Yang grup lain ni akan dapat giliran untuk presentation bagi topik yang lain. Okay, boleh ya? Okay, kesimpulan hari ini, kesimpulan ini adalah tujuan saya minta buat presentation adalah supaya all of you ada feeling feeling macam mana saya bercakap bercakap kat sini, tak sure ada dengar ke tak dengar ke audience, dan juga it is kind of to build your confidence. Usually kita face to face sahaja, tapi kali ini you are going to talk like a, kalau kita panggil tu call center kan, call center tu macam mana dia bercakap aja without nampak lah ya. Macam itu pun customer service. Itu pun adalah salah satu soft skills lah yang you all akan perlu perolehi lah ataupun perlu ada. Okay, secara conclusionnya untuk interface yang kawan-kawan you dah present ni adalah ada sebahagiannya kita guna ataupun di-apply combination beberapa kaedah. Contohnya command line command line usually sekarang ni kita tak banyak sangat command line. Sebabnya user lebih suka apa yang nampak. Contohnya button ke, icon ke dan sebagainya. Command line ni developer, system developer, dia selalu guna command tu untuk command guna Linux. Awak nanti akan semua dah belajar OS kan? Operating system kan? Semua kan? Mungkin ada bahagian tu you all ada sentuh sikit bahagian CMD, yang mana command tu lebih laju lah respon rate-nya bila kita type terus pada command line, dia punya respon rate lebih laju. Selalunya bahagian yang programmer dia gemar menggunakan konsep itulah untuk web navigation. Sekarang ni kita menggunakan web navigation lah natural language. Natural language banyak kepada untuk recorded ataupun voice recorded. WIM adalah combination lah. Yang lain-lain ni saya akan